Eka Works. Hi guys, welcome to my vlog. For today's video, guys. for today's video. Hilo mga kabagtak sa manok. Pabor guys, higa pa suga. Oh, Dasamo. sige masugat namin sa hub. Oh. Break time eh, mauna si Fatima. Hi. Isa-isa ha, Fatima. Dito, pikas, Darcy. Darcy una guys. Vlogger po. Karapata, ex-Losao. Follow ko. Kulab. Niya si Darcy na murag bagyo oh. Karapata ba? Nangana vlogger sa Kulab. Eh, si Bibi, si Vlogger, Bibi. Kasubutila. Ana Bibi. Bibi ni Virgie. Tapos kinsa pa? Si Virgie. Alati, ano dyan yung comment nila tawati. Si Libet. Kaya si Fatima na. Wala pa. Chinita, si Melvin. Si Jonah nasa likod. Dari vlogger sa likod, si Garapata. Na si Karapata oh. Milingaw guys, gawin Milingaw. Ara pa si Osa oh. Hi. Hoy, hi. Hi. Jonah lang si Jonah tayo, Jonah tayo. Yeah, hi. Hi, uy. Hi. Hi, Libet. No. Wala sila limit eh. Hi. May pag-hi pa. Hello. Ako'y mag-highway. Hi. Karapata. Shout out. Kiss me, baby. Na. Shout out tayo sa akong mga pamilya. Tawag ko sa bibi ko. Akong pamilya dito sa Amerika, sa Israel, sa Iran, dahil karon. Pumunta nga, upside na sila. Thank you. Hi. Kulira. Ikaw. Kaya, uy. Duha na to viewers. Pag open sad mo. I-share sad ninyo. Mula to gani mo na. Oh, i-share. Ito nga napon, be. Kaba man ka. Ano pa gani mo na ay, yari na. I-share ba? I-share ba? Ay, pambidyo yun sila dito, ate. Ayan, sige. I-share. Ato, share. Kasi na. Ato, ni Kano. Paksanin na po, doy! Hi! Smile sa... Hello! Hi! Hi! Madam, pakayano ba? Shout out ako, Shout out ako kang LJ Namilig Iskala. Pag-like and share. Pag-follow og share. Like and follow and share si LJ Namilig Iskala. Next. Tinuhos. Sampun ta sama. Basta. Hi. Smile son. Ito. Nagubo ka sa nina. Guys, sip. Mag-like sa ako. Hi. Free shout out. Say hi to my vlog. Si Adjo may vlog. Say hi to my vlog, madam. Ato ba y- Say hi to my vlog. Please support, Please support, like, share. like, share.